सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। बंधुगण मु ज्योतिर्विद श्री उपेन्द्रनाथ दास मोर यूट्यूब ज्योतिष चैनल उपेन्द्रनाथ ज्योतिष केन्द्र को आपण मानक हार्दिक स्वागत जनाऊँगी। आसतु आज गोटे ज्योतिष शास्त्र गुप्त नियम विषय विशेष भाव आलोचना करवा। आते आमे राहुंकर कथा शुणुना मन एक प्रकार भय आसे। राहु हेउची गोटे छलनात्मक ग्रह, धोखा देला वाला ग्रह, कपट करला वाला ग्रह, ये सब विषय में जानिछे। तेणु मन रे भय आसीबा स्वाभाविक। यही राहु बेले बेले कुंडली रे एभली परिस्थिति सृष्टि कर दिए जैसे आपण पई बहुत लाभदायक हुए। से विषय रे आज विशेष भाव में आलोचना करवा। आमे जन्म कुंडली रे देखिबा राहुंकर परिस्थिति किपरि अछि। आसंतु आमे प्रैक्टिकल सह एठी राहु उनका विषय रे विशेष भाव में जानिबा। आपण माने आपण मानकर लग्न कुंडली खोलिकी देखंतु, आपणकर राशि टी कौन देखंतु। आपणकर जो गोटा राशि हेतिबो से घरे चंद्र निश्चय बसिथिबो। तेणु कुंडली रे आमे चंद्र को प्रथमे देखिबा। आम जन्म कुंडली रे चंद्र को घरे बसिचंती, तापरे सेही जन्म कुंडली रे राहुंकर पोजीशन को देखिबा। तापरे आमे विषय वस्तु को विश्लेषण करिबा। ए होउची आजिर विषय वस्तु। चंद्र राहुंकर गुप्त तथ्य आज आमे विशेष भाव में जानिबा। ये विषयटी भारी उपकारी विषय, बहुत समय दरकार आसे। सर्वसाधारण माने मध्य यह बुझी पारिबे। अति सरल विषयटी आसंतु बुझिबा। प्रथमे आमे गोटे लग्न कुंडली उदाहरण टे नबा। ए देखंतु ये गोटे हमर लग्न कुंडली चित्र। लग्न जहा ही था ना सेथर किछि कथा नाही। आमे प्रथमे जन्म कुंडली रे देखिबा चंद्र को घरे बसछन। देखंतु ये गोटे हमर लग्न कुंडली नेले मन करतु एटा हला लग्न घर। अच्छा, एई 12टी घर जो अछि से 12टी घरे हमर 9टी जाक ग्रह बसिथिबे। अच्छा, चंद्र जो घरे बसिथिबे सेठी आपनकर राशि। तेबा आपण देखंतु मन करंतु आपनकर राशि होउची एठी कर्कट राशि। एठी मन करंतु चंद्र बसचंती आपनकर कुंडली रे। निज निज कुंडली खोलिकी देखंतु आपनकर जन्म कुंडली रे चंद्र को घरे बसछन। सेही घर टिके चिन्हट करंतु। ए देखंतु हमर एई उदाहरण कुंडली रे हमर चंद्र एठी कर्कट घरे बसचंती। अच्छा, नियम हमर कोन कहूची चंद्र ठारू राहु प्रथम नवम बा दशम भाव रे थिले। चंद्र जोटी बसिथिबो सेही ठारू चंद्र को ठारू हमर राहु कोन हेतिबो प्रथम घरे। मन करंतु एटा को चंद्र को हमें 1 नबा। एठी चंद्र जो एठी मन करंतु राहु बसची प्रथम घरे। तापरे नवम घरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ए घरे बा दशम घरे ए घरे जदि राहु बसिला। देखंतु एठी टिके बुझंतु हमर चंद्र जो घरे बसचंती एठी चंद्र बसचंती से चंद्र ठार प्रथम घर एठी राहु बसतिबो। बा एमती गणी गणी का मन बामावर्ती रे जिबे एठी जो घरे नवम स्थान हबो सेठी हो बा दशम स्थान हो ए स्थान मान करे जदि राहु बसिला। देखंतु एठी राहु बसिला, एठी राहु बसिला, बा एठी नवम घरे राहु बसिला, बा एठी दशम रे चंद्र ठारू दशम रे राहु बसिला। जो चंद्र बसिला हम ताको प्रथम घर नबा। एटा नबा प्रथम घर। एटा हला द्वितीय घर, ये हला तृतीय घर, ये हला चतुर्थ घर, ये हला पंचम घर, ये हला षष्ठ, ये हला सप्तम, ये हला अष्टम, ये हला नवम, ये हला दशम, ये हला एकादश आ ये हला द्वादश। आपण चंद्र को ठारू एकदी गणिकी देखिबे। चंद्र को संगे जदि राहु बसिथिबो बा चंद्र ठारू राहु जदि नवम रे बसिथिबो बा दशम रे बसिथिबो ताले ए भलिया पोजीशन रे जदि राहु रहिला कुंडली रे ताले कोन हबो बाल्यावस्था रे सुख मिलिबो आ वृद्धावस्था रे धनवान हेबे। देखंतु आमे बाल्य अवस्था रे कोन हो से जातक बा जातिकार जार चंद्र संगे राहु बसिथिबो बा
ଏଠି ଚନ୍ଦ୍ର ଠାରୁ ନବମ ଘରେ ରାହୁ ବସିଥିବ ବା ଚନ୍ଦ୍ର ଠାରୁ ଦଶମ ଘରେ ରାହୁ ବସିଥିବ, ସେ ଜାତକ ହେଉ ବା ଜାତିକା ହେଉ ତାର ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାଟି ସୁଖରେ କଟିବ, ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା ତାର ଭଲରେ କଟିବ, ହସ ଖୁସିରେ କଟିବ, ଆଉ ବିଶେଷ ଭାବରେ ତାର କିଛି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହବ ନାହିଁ, ଏଇଭଳିଆ ହବ। ତାପରେ କଣ, ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ସେ ବହୁତ ଧନବାନ ହବ। ରାହୁଙ୍କୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଜାଣୁ ସେ ଗୋଟେ ଖରାପ ଗ୍ରହ, କିନ୍ତୁ ରାହୁ ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ ଏଇ ପୋଜିସନରେ ବସିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଭଲ ପରିସ୍ଥିତିଟି ରହିବ। ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ସେ ଧନବାନ ହବ, ତାକୁ ତାର ମାନ ସମ୍ମାନ ବଢିବ, ଆଉ ତାର କଣ ହବ, ପରିବାରକୁ ନେଇ ସେ ତାର ନିଜର ପରିବାରକୁ ନେଇ ସେ ହସ ଖୁସିରେ ତାର କାଳାତିପାତ କରିବ, ବୁଝିଲେ। କିନ୍ତୁ ମଝିରେ କିଛି ଅଂଶ ଆଉ ମଧ୍ୟମା ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଜାତକ ହବା ଜାତକ ତାକୁ ଟିକେ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡିବ, ତାକୁ କିଛି କଷ୍ଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହବାକୁ ପଡିବ, ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ତାର ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା ଭଲ ରହିବ, ଆଉ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ସେ ଧନବାନ ହେଇକି ରହିବ, ବୁଝିଲେ। ପ୍ରଥମ ନିୟମଟି ବୁଝିଲେ। ତାପରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଠାରୁ ରାହୁ ଯଦି ତୃତୀୟ, ଷଷ୍ଠ, ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ଥିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଉଦାହରଣଟେ ନେଇ ବୁଝିବା। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ କୁଣ୍ଡଳୀଟି ଖୋଲିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ ଯଦି ରାହୁ ତୃତୀୟ, ଷଷ୍ଠ ବା ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ଥିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା। ଚନ୍ଦ୍ର ଏଠି ବସିଛି, ଚନ୍ଦ୍ର ଠାରୁ କଣ ହବ, ତୃତୀୟ, 1 2 3, ଏଇଠି ମନେକର ରାହୁ ବସିଲା, ବା ଷଷ୍ଠ 3 4 5 6, ଏଠି ରାହୁ ବସିଲା, ବା ଏକାଦଶ 6, ଏଠି ଏକାଦଶ, ଏଠି ରାହୁ ବସିଲା। ଯଦି ଜନ୍ମ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ରାହୁର ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଏଇଭଳିଆ ରହିଲା ଚନ୍ଦ୍ର ଠାରୁ, ତାହେଲେ କଣ ହବ ନା ସେ ରାଜା ବା ରାଜତୁଲ୍ୟ ସୁଖ ଭୋଗ କରିବ। ସେ ଜାତକ ହେଉ ବା ଜାତିକା ହେଉ, ସେ ରାଜା ଭଳିଆ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆଉ ରାଜା ଭଳିଆ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବ, ଆଉ ରାଜତୁଲ୍ୟ ସମ୍ମାନ ସେ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବ। ଆଉ କଣ ହବ ନା ସେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ରହିବ। ସେ ଯୋଉ ଜାତକ ହେଉ ବା ଜାତିକା ହେଉ, ତା ଜୀବନରେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ରହିବ, ଆଉ ସେ ବହୁତ ସୁଖ ସୁବିଧା ଭୋଗ କରିବ ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ର ଠାରୁ ରାହୁ ତୃତୀୟ, ଷଷ୍ଠ ଆଉ ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ଥାନ୍ତି, ବୁଝିଲେ। ଆପଣ ଆପଣମାନଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀଟି ଖୋଲିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଏଇଭଳିଆ ପୋଜିସନ ଥିବ, ତାହେଲେ ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ ରାହୁଙ୍କର ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ପୋଜିସନ ଥିବ, ଆପଣଙ୍କର ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଘଟିବ। ତାପରବର୍ତ୍ତୀ ଦେଖନ୍ତୁ, ଚନ୍ଦ୍ର ଠାରୁ ରାହୁ ଯଦି ଚତୁର୍ଥ ବା ସପ୍ତମରେ ଥିଲେ, ଚନ୍ଦ୍ର ଠାରୁ ରାହୁ ଚତୁର୍ଥ, ଏଠି ମନେକର ରାହୁ ରହିଲା, ବା ସପ୍ତମ, ଏଠି ରାହୁ ରହିଲା। ଚତୁର୍ଥ ଆଉ ସପ୍ତମରେ ରାହୁ ରହିଲେ କଣ ହବ ନା ଟିକେ ମାତା ପିତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ମିଳିବ। ସେ ଜାତକ ହେଉ ବା ଜାତିକା ହେଉ, ତା ପିତା ମାତାଙ୍କୁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଯଦି ବିଶେଷ ଭାବରେ ରାହୁ ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ବସିଥାଏ, ତାହେଲେ ତା ପିତା ମାତାଙ୍କୁ ଟିକେ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡିବ, ଆଉ ସେମାନେ ଦୁଃଖରେ କାଳାତିପାତ କରିବେ, ଆଉ ଏଭଳିଆ ସବୁ ଘଟିବ। ଯଦି ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ରାହୁ ରହିଲା, ତାହେଲେ ଟିକେ ପତ୍ନୀକୁ କଷ୍ଟ ମିଳିବ, ଆଉ ସେ ଜାତକ ହେଇଥିଲେ ତାର ପତ୍ନୀକି କଷ୍ଟ ମିଳିବ, ଆଉ ଜାତିକା ହେଇଥିଲେ ତାର ପତିକି କଷ୍ଟ ମିଳିବ। ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଟିକେ କଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଯାପନ ଯିବ। ଆଉ କଣ ହବ ନା ମନକୁ ସବୁବେଳେ ଅସନ୍ତୋଷ କରିବ। ସେ ଜାତକ ହେଉ ବା ଜାତିକା ହେଉ, ତାର ମନଟା ସବୁବେଳେ ଅସନ୍ତୋଷ ହେଇକି ରହିବ, କେବେ ସେ ସନ୍ତୋଷ ଅନୁଭବ କରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଜୀବନରେ ଯୋଉ ଶାନ୍ତି, ସେ ଶାନ୍ତି ସିଏ ପାଇବ ନାହିଁ, ଜୀବନ ଯାକ ତାର ଅଶାନ୍ତି ରହିବ। ଏଇଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରତିକାର ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡିବ। କଣ ହବ, ଆପଣ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କିଛି ପ୍ରତିକାର କରିବେ, ରାହୁଙ୍କର କିଛି ପ୍ରତିକାର କରିବେ। ଏଇଭଳିଆ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଯଦି ଆପଣ ବେଶୀ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ବା ରାହୁ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପୋଜିସନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରତିକୂଳ ଅବସ୍ଥାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଟିକେ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରତିକାର ଟିକେ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ବହୁ ଉପକାର ପାଇବେ। ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିୟମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଚନ୍ଦ୍ର ଠାରୁ ଯଦି ରାହୁ ଦ୍ୱିତୀୟ, ଅଷ୍ଟମ ବା ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ରହୁଥିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଚନ୍ଦ୍ର ଠାରୁ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଏଠି ରାହୁ ବସିଲା, ଆଉ ଅଷ୍ଟମ ଏଠି ରାହୁ ବସିଲା, ବା ଦ୍ୱାଦଶ ଏଠି ରାହୁ ବସିଲା, ତାହେଲେ କଣ ହବ? ଆଉ ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ର ଠାରୁ ରାହୁଙ୍କର ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଏଇଭଳିଆ ଥାଏ, ତାହେଲେ କଣ ହବ ନା ସୁଖରେ ରହିବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। ରାହୁ ଆଉ କେବେ ସେ ଜାତକ ହେବା ଜାତିକ ତ ସୁଖରେ ରହିବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ତାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଘ୍ନ ଘଟିବ, ସବୁବେଳେ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଶାନ୍ତିକର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହବ। ଧନ ଥିବ, ସବୁ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଅଶାନ୍ତିଟି ଭୋଗୁଥିବ, ତାକୁ ସନ୍ତୋଷରେ ରହିବାକୁ ଦବ ନାହିଁ। ଏଇଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ କିଛି ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପ୍ରତିକାର କରିବେ, ଆଉ କିଛି ରାହୁଙ୍କର ପ୍ରତିକାର କରିବେ। ଆଉ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହ ମାନଙ୍କର
स्थिति नहीं कि मध्य किछिटा परिवर्तन आसी पारे संपूर्ण कुंडली विश्लेषण रे सेटा जणा पड़िबो किंतु मुख्यतः हमर राहुंकर किछि प्रतिकार निश्चय करंतु जहा कि बहुत उपकार पाइबे। तापरे चंद्र ठारू जदि पंचम रे राहु बसिला चंद्र जोटु बसिथिबे कुंडली रे सेही घटर गणिबे जदि पंचम रे राहु बसिला देखंतु 1 2 3 4 5 एठी जदि राहु बसिला ताहले जल रे मृत्यु हबार संभावना टे बढ़ी जाता है। एटी प्रति टिके सतर्क रहिबे सेठी पे टिके हुशियारी हेबे सतर्कता अवलंबन जीवन साक करिवे एबे सब हबो। जानिले हमर कुंडली रे चंद्र आ राहु को अवस्थिति को नहीं आमे किसी फल कथन करि परिया सूक्ष्म नियम गुड़िक सरल नियम गुड़िक एगुड़िक आपण माने निश्चित भाव में जानतु आउ यार फल कथन ने ए नियम गुड़िक बहुत काम रे आसीबो बुझिले। आउ जदि ए ज्योतिष शास्त्र संबंधित कौनसी प्रश्न आपण को मन रे थाए आउ तार समाधान रो बाट आपण खोजुथांती ताहले मते फोन नंबर रे प्रश्न करंतु आपनकर ए समस्या समाधान को सरल भाव में मु आपन को बुझेबी आ किछि सरल प्रतिकार जणाइबी जहा कि आपण बहु मात्रा रे उपकार पाइबे। आ वीडियो टी जदि भल लागि थाए लाइक टी निश्चय करिवे आ अन्य मानक नॉलेज पई एहा को शेयर करिवे आ मोर चैनल टी को सब्सक्राइब टी करंतु आ ऑल बटन टी को प्रेस करंतु जहा कि मोर प्रति नुवा वीडियो आपण पाखरे प्रथम करी पहुंच परिबो। आ रहूची मु ज्योतिर्विद श्री उपेंद्रनाथ दास।